अळसाण्याच्या पानाची भाजी घेतल्या। ती आता क्लीन करपाक जाय। तन्नी तन्नी आसा ती घेवपाक जाय आनी देठा कडल्यान तेजे दोर काडूंक जाय। आता ती उदकान घालून दवरूंक जाय 20 मिनटां, मागीर माती मीठ आसल्यार वयता तेजी। आता ती 2-4 वेळा धुवन घेवंक जाय। 2 चमचे चण्याची दाळ घेतल्या, ती आता धुता बरी। आता दाळ कुकरान घालून पाव कप उदक घालता आनी 3 शिटयो काडून घेता। भाजी बारीक चिरून घेवपाक जाय। आता भाजी तोपान घालून 1 कांदो, 3 मिरसांग्यो आनी उकडलेली दाळ घालून शिजत दवरपाक जाय। आता चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। 2 चमचे सोय घालता। आता इल्लेशें गोड घालता। आता ती अशी चाळपाक जाय आनी उदक काडपाक जाय, मागीर जाली ती भाजी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।